जय जगन्नाथ। हाय फ्रेंड, देखंतु एटा स्वर्गद्वार आपन को देखैबी निश्चित। आज आज मैं वीडियो पकईली समुद्र कूल रे और आज वीडियो जीव समुद्र कूल वीडियो सहित आपन को एटा तुलना करिए। मैं कहीली कौन मनीष किछि नबानी सब से स्वर्गद्वार सब शेष ठिकाना स्वर्गद्वार। आ जदि स्वर्गद्वार सब शेष ठिकाना ताले ईर्ष्या गर्व कौन पाइका आपण सेमती किछि परिवेश को आदरंतु ना। एटा देखंतु स्वर्गद्वार लिखाई ना बढ़िया से देखंतु। मु भीतर वीडियो किछि नेबी आपण देखिबे। आ स्वर्गद्वार आपण देखिबे निश्चित देखैबी भीतर आपण को देखैबी निश्चित। जय जगन्नाथ। स्वर्गद्वार देखंतु लिखाई आ भीतर वीडियो आरथरक जाइतिली भाई कहले हबनी केते सारा जुई जळुची आपण को देखैबी। आ जदि भल पाइबार अछि समस्त की भल पांदु आ निजे खाली भल पाइले हबनी खुशी बांटीबार अछि। बहुत सारा लोक खुशी बांटू देखंतु केड़े केड़े बिल्डिंग ये समुद्र कूल देखंतु केते सारा भाई माने अछंती अधूरा रही जाइतंती। ये समुद्र कूल भी देखि नांती ये स्वर्गद्वार देखि नांती। सदाली दियंतु ना परिवार को किछि आपण पाखरे बहुत सारा पैसा अछि गाड़ी अछि बंगला अछि सब किछि अछि भगवान देइचंती जेहेतु सजाड़ी दियंतु किछि परिवार को निश्चित पुनर्जन्म रे आपण खुशी रहिबे। देखंतु केते सारा लोक भितरे केते जुई जळुची पुरो देखैबी। भीतर को जदि एंट्री तब निश्चित देखैबी। आ भीतर देखिबे कोटिपति एठिके आछंती रिक्शा वाला ऑटो वाला सब एठी निश्चित देखैबी। आपण की गाड़ी लागी देखंतु केते गाड़ी सब स्वर्गद्वार पाखरे देखंतु सब बड़ बड़ गाड़ी और एम्बुलेंस भी लगी देखंतु निश्चित केते गाड़ी बहुत सारा लोक आ मऊददी तो ये पाखरे निश्चित देखिबे। देखंतु स्वर्गद्वार पाखरे साइड रे एबे किछि एमती रहिछि केते सारा लोक धला लुगारे निश्चित देखंतु स्वर्गद्वार सीता आपण माने देखंतु केते परिवार विच्छिन्न हो जाइछंती तांकर ये तो हले आत्मीय लोक हारि जाइछंती केते मन दुख रे अछंती केते सारा एबे नगदर लागि जाइछि सब निश्चित केते परिवार आछंती एठी आपण माने देखि परिबे केते सारा परिवार। हाँ हाँ केते सारा लोक देखन इति परिवार को से निश्चित हरैचंदी केते दुख रे आछंदी केते सारा लोक परिवेश एठी गाड़ी लागि जाइछि निश्चित आपण देखंतु एमती किछि दृश्य रहिछि स्वर्गद्वार केते सारा लोक छिड़ा आइछन बहुत सारा लोक भीतर को अलाउ नाही नले भीतर दृश्य देखै जांदी केते सारा लोक देखन एठी भीतर को हले अलाउ नाही कलेक्टर परमिशन आनिया पड़ियो निश्चित मना कले आज तो अलाउ नाही आमे भीतर को जीवाटा ठीक न परमिशन निश्चित दरकार। हे प्रभु जवा की नीला देखंतु ये मंदिर देखंतु आपण माने भूतनाथ मंदिर आंकना मंदिर मना भूतनाथ मंदिर माँ काली मंदिर निश्चित रही भूतनाथ मंदिर ये देखंतु। हे प्रभु प्रभुंकर जहा बरादे निश्चित आ एपट को देखंतु माँ कालींकर मंदिर निश्चित देखंतु वाह इतने सारा जिनस अच्छी आप एपटे रही भोलेनाथ बोधे वृषभ निश्चित भोले बाबा कर बंद देखन वाह
ଆଉ ଭୋଲେ ବାବା ତ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୀଳା ଭୋଲେ ବାବା କୋପେ ବର ନହେଲେ ତୋପେ ବର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଗାଡି ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଏଇଠି, କେତେ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଆତ୍ମୀୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ କେତେ ଗାଡି ଲାଗିଛି ଏପଟେ, ବହୁତ ସାରା ଗାଡି। ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ, ଆଉ ଜୁଇ କେତେ ଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆରମ୍ଭ ଜୁଇ ଲିଭେ ନାହିଁ କେବେ ବି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଏ ସଦାବେଳେ ଜଳୁଥାଏ, ଜୁଇ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଜଳୁଥିବ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯଦି ଏ ଶରୀର ନେଇକି ଆସିତେ ତାହେଲେ ପୋଡ଼ା ହବା ନିଶ୍ଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମି ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଥରେ। ଗର୍ବ କଣ ପାଇଁ, ଅହଙ୍କାର କଣ ପାଇଁ? ଏ ଦିନେ ଆସିବ ମୁଁ ବି ନିଜେ ପୋଡ଼ା ହେବି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ଖୁସିରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେସେଜ ଏଇଟା, ଜୁଇ ଲିଭେ ନାହିଁ। କେମିତି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ହରେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ସେପଟେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକ। ୱା, କି ଗର୍ବ ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁକା। କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ଏ ଜୁଇ ନିଆଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ନିଆଁ ଲିଭେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ। ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ସେମିତି ଜଳୁଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସାରା ଲୋକ ପୋଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରୁନି। କେତେ ଆତ୍ମସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଝିଅ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ କିଏ କାହାକୁ ବି ହାରିଛି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ସାରା ଲୋକ। ଜୁଇ ପରେ ଜୁଇ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ है। ଦେଖନ୍ତୁ वाह, ଜୁଇ ପୁଣି ଜୁଇ ପରେ ଜୁଇ ଲାଗିଗଲାଣି। हरि नाम सत्य। देख हे प्रभु लୀଳା ଆପଣଙ୍କର, ଦେଖ କେତେ ଲୋକ। वाह, ଅବୋଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକ କାନ୍ଦିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ वाह, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ନେଇକି ଯିବେ ସଂସାରରେ। କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନେଇକି ଯିବେନି ଆପଣ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ନେଇକି ଯିବାନି ତାହେଲେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚିତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କାହିଁକି, କଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନେଇକି ଯିବେନି ଦୁନିଆରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଏମିତି ଛାଡିକି ଯିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଆଲାଉ କରିନାହାନ୍ତି। ମନରେ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ନା। କେମିତି ଖେଞ୍ଚଣା ମରା ହେଇକି ପୋଡ଼ା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଶରୀରକୁ। ଏ ହାଡ଼ ମାଂସ ଏ ଶରୀର କେମିତି ପଡୁଛି, ଖେଞ୍ଚଣା ମରା ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁକା ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା। ସେମାନଙ୍କୁ ଡର ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ। ଆମକୁ ତ ଡର ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଭୂତନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ, ଆଉ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ, କାଳୀ ମାଙ୍କର। ଆଉ ସବୁ ପରେ ବି ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଡର ରହିଲାନି। ଡର କାହିଁ ରହିବ, ମହାଦେବ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଡର ରହିବ? ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବିବି ଆପଣ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବେ। କେତେ ବଡ ବଡ ଗାଡି ଏଠି ଲାଗିଥିଲା, ଗଲାଣି ବହୁତ ସାରା। ଆଉ ଗର୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଗର୍ବ ରଖନ୍ତୁନି ମନରେ, ସବୁ କିଛି ପାଇଯିବେ ଆପଣ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଆଉ ଏ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏମିତି ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ପୁରୀ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକ ଦେଖେଇବି, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ। ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ନା ଆପଣ। କେତେ ଖୁସି, ଖୁସି ଏଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି,
କିଛି ନାହିଁ ସଂସାରରେ କଣ ନେଇକି ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶବ ଏବେ ଆସିଲା ଶବର କିଛି କମ ନାହିଁ ସଦାବେଳେ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ତା ନା ଆଉ ଯଦି କିଛି ଦବାର ଅଛି ଏ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ସଂସାରରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।